क्या बात साड़ी लाटे श्रीमती जे जाए जते जते बारे बारे पिछने तकाए लाल साड़ी लाटे श्रीमती जे जाए जते जते बारे बारे पिछने तकाए चौके चौके इशारे से किसे बोले जाए सादा सीधा चले मुझे विचिनत है लाल साड़ी लाटे श्रीमती जे जाए जते जते बारे बारे पिछने तकाए क्या बात সেদিন প্রথম তাকে দেখেছি সেদিন তো মন দিয়ে দিয়েছি সেদিন প্রথম তাকে দেখেছি সেদিন তো মন দিয়ে দিয়েছি বলার মতন এখনো পাইনি সময় আমি ভালোবাসি তোমাকে লাল শাড়ি লাটে শ্রীমতী যে যাই যেতে যেতে বারে বারে পিছনে তাকায় লাল শাড়ি লাটে শ্রীমতী যে যাই যেতে যেতে বারে বারে পিছনে তাকায়